This is Gidda Pahar viewpoint. Gidda Pahar viewpoint. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगा kurseong और गिद्दा पहाड़। और हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया है और अभी हम लोग जाएंगे kurseong के मार्केट में। kurseong मार्केट घूमने के बाद देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ है। फिर वहाँ उसके बाद आपको गिद्दा पहाड़ जाएंगे लेके। ऐसा एस्टिमेटेड है कि आज काफ़ी ज़्यादा फॉग है, तो चलिए पहले चलते हैं kurseong मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे गिद्दा पहाड़। वेलकम बैक टू चैनल। Look at the beautiful cottage. A beautiful cottage, which is closed now. This is a church. Kurseong is also known as the land of white orchid. सुनो, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? शॉपिंग। We are doing shopping. This is the end of our kurseong trip and we are heading towards Gidda Pahar. So be with us and enjoy the road trip. Not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. This is Gidda Pahar viewpoint. Nastia. Hi Chris. Dear. Gidda Pahar viewpoint. You know? কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। কিছু দেখতে পাচ্ছিস না? বল না, বল। অ্যাক্টিং করে একটুখানি ব্যাটম্যানের। आई होप आपको हम लोगों का गिद्दा पहाड़ और kurseong का जो ट्रिप है ख़त्म हो चुका है। गिद्दा पहाड़ में तो कुछ भी नहीं दिखा एज आपने देखा, कुछ दिखा ही नहीं, व्यू तो वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। और थोड़ा बहुत ये kurseong का मैंने आपको दिखा दिया मार्केट।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, टॉय ट्रेन कैसा लगा आपको वो ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।